is the best business. ओडिशा प्लस खबर ही ओडिशार अग्रणी स्वेच्छासेवी संगठन रेज फाउंडेशन आनुकूल्य रे चतुर्थ स्वयं सिद्धा सम्मान 2025 कटकर शिखरपुर स्थित तथास्तु होटेल ठारे आयोजित हो जाइछि। आजिर एही सम्मानजनक और अभिनव कार्यक्रम को उद्घाटन करथिले कटक महानगर निगमर मेयर सुभाष चंद्र सिंह। सम्मानित अतिथि भावे रमादेवी विश्वविद्यालय कुलपति चंडी चरण रथ, ओरमासर जुग्म कार्यनिर्वाही अधिकारी विपिन बिहारी राउत, संवादर सह प्रबंधक कृष्ण प्रसाद दास, साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस विभागर सहयोगी शुभश्री नायक, रेज फाउंडेशन अध्यक्षा तथा विशिष्ट महिला शिल्पोद्योगी रश्मि साहू अध्यक्षतार आयोजित एही कार्यक्रम रे स्वागत संभाषण रखुथिले रेज फाउंडेशन संपादक अविनाश सिंह। ओडिशावासी को भल पाइबा को पाथेय करी रेज फाउंडेशन स्वत्व समय मध्य स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक संस्थान, क्रीड़ा, अन्नदान तथा सर्वोपरि कर्कट पीड़ित शिशु मानक पई कार्यक्रम करी स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिछि। एही अवसर में 8 जन विशिष्ट सफल महिला को सेमानंकर साधना स्वीकृति पाई स्वयं सिद्धा सम्मान 2025 रे सम्मानित करा जायथला और समस्त अतिथि को अनुष्ठान पक्षरु संबोधित करा जायथला। कटकरू महेश पात्रंक रिपोर्ट, ओडिशा प्लस। रेज फाउंडेशन रो गोटे कार्य करबा पर्सन रेज फाउंडेशन हमर गोटे टीम जे कि लास्ट 5 इयर्स हला हमें ए फाउंडेशन स्टार्ट करिछे। आर उद्देश्य हला वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल वेलफेयर, हेल्थ एंड मेनी अदर एक्टिविटीज जोटा कि आमे करी आछे एंड दैट टू आमे अनप्रिविलेज्ड मानक पई बेसी काम करिया को उत्साह करूछे, चेष्टा टिके करूचे जति कि हेई परछि। बहुत गैप अछि आम सोसाइटी और कम्युनिटी रे। 5 वर्ष बहुत कम किछि कार्य शो करिया पे, बट मत लगे गोटे ड्रॉप भी जदि हमें करि पारुचे दैट इज माने आम पे एनफ। मु से गोटे ड्रॉप कंप्लीट करिया पे ए ऑर्गेनाइजेशन हमें आरंभ करछे। लंबा दौड़ लक्ष्य रखिछन्ती एटा एनी ऑर्गेनाइजेशन हला फॉर एवर। आज आमे माने करूचे, बहुत लोग जोड़ित हेबे, से माने सेटा को कंटिन्यू करिवे। मेंबर्स अल्प अच्छी, धीरे धीरे बढ़े एंड मेन है से जो ऑब्जेक्टिव आ उद्देश्य को किए चिन्ही पारला और से थरे जोड़ी पारला सेतिकी। थैंक यू। आज सिद्धार चतुर्थ वर्ष आपण सम्मानित कराला श्री दुखर बहुत ऊर्ध्व प्रकृत चली मुझे सम्मानित करें बोली खुशी मत लगे। मुझे जो कम आरंभ करी से मत भगवान बोधुए आशीर्वाद दे सारी तेणु मत ईश्वर जो इंस्ट्रुमेंट भाव व्यवहार कर समाज किसी करने को से जिन सब जीवन सारा ईश्वर के पाखे कृतज्ञ जे मत सी आज ठिया जो साहाय्य माने अन्य मानक प्रेरणा पाल्टी से जीवन भी आशा कर यही कर्मटा को जो समस्ते सम्मान दौरान से समस्त निकट बहुत ऋणी रोचे। सफलता मुझे जहाँ कहली जे सफलता तुम पछरे गोड़ब सफलता पछरे प्रचार प्रसार दिगरे जदि आम मोटे न आगेबा तेणु सफलता आम निश्चित भाव पाइबा। तेणु मोर केवल समस्त को से अनुरोध, कारण मु प्रचार प्रसार बहुत दूर रही कम पर्यटन कर 35-40 वर्ष है कम कर प्रचार प्रसार केबे करी तो बिना प्रचार जी प्रचारित हो भी मत बेले व्यस्त लगी जाए। मो प्रकृत सब केवल काम करे कर्म पर विश्वास करे भावे जो कमटा कर मो बापा जब आज रास्ता पड़ी था मुझे आनी था मुझे गोटे प्रचार प्रसार कर जहाँ मुझे छाती धरी से धरी नहीं मो बापा माँ तो समस्ते जो वयस्क छोट पिला को जन्म पिला फोड़ी चली यंग पिला भी बहुत पाई स्त्री लोक मैंने
ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବୁଲିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆଣିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆଣୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବି କାନ୍ଦି ପକାଏ ଯେ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଏ ପିଲାମାନେ। ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଂସ୍କାର ଦବାରେ ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଚାକଚକ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରି ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଫଳାଫଳ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ମୁଁ ଆଜି କରିଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନେଉଥିଲି ରାସ୍ତାରୁ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଲେ ଭିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଭିକାରୀ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ବିକଶିତ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲିଣି, ସବୁତକ ସମୟ ମୁଁ ସେଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଦେଉଛି, ଏଇ କାମରେ ଦେଉଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଉ, ତାହେଲେ ଏଇ କାମଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବି। ସରକାରୀ ଚାକିରି ସମାଜସେବୀ କେମିତି ଥିଲା ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା? ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି, ମୁଁ କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଥମ କଥା ଏଇଟା ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇଟା ଥିଲା, ମୋ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ମୁଁ ରେଗୁଲାର ପାଠ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଦୟାଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲି, ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ସେବା କରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ଜୀବନରେ ଯଦି ମୋତେ କେବେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ରହିବି ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ମା ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲି ମୋର କମ୍ ବୟସରେ 22-23 ବର୍ଷରେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ ମୋତେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲେ, ସେଇଠି ମୋର ମାନେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ କେବେ ପଛକୁ ଫେରିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କର ମା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ। ସତ୍ୟବାବୁ ଏକ ଶିଳ୍ପପତି ଯେ ସବୁଠୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ, ରୁଚିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରି ରଶ୍ମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଠିଆ ହେବାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ, ଏଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରୟାସ। ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗିତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛୁ।